Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good day kepada semua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. So kita masih lagi dalam mood raya, baru raya yang ke-5 hari ini yang biasa. Okay, so hari ini apa yang kita nak buat adalah kita nak sambung kita punya topik iaitu chapter 3, di mana dalam chapter 3 ini kita akan belajar tentang correlation dan regression. Okay, so today we will see about correlation and regression analysis, di mana correlation and regression analysis ni adalah tools used to explore the relationship between two continuous variable. It's either dia adalah dependent or independent variable. Okay, so kalau you tengok dekat sini kita tulis is used to explore the relationship. Okay, so it's used to explore the relationship between two continuous variable. Maksudnya if we have two variables ke atas tadi kita tu, kita nak tengok adakah two variables tu related to each other. Okay, so kita nak study kebergantungan kedua-dua variable itu ke atas satu sama lain. Kita gunakan correlation dan regression analysis. Dalam chapter yang kedua kita belajar how we can analyze or how we can describe our descriptive statistic. Okay, descriptive statistic ni di mana kita melibatkan proses collecting data and then we organizing our data and then we summarizing our data by using a few measurement. Okay, kita belajar a measure of central tendency, a measure of dispersion, measure of location and position, measure of skewness. So itu adalah how we can summarize our data. In chapter 3, we want to study on how the relationship between the variables in our data. Kalau dalam data kita tu ada a few variables, so kita nak tengok relationship between the variables. Adakah variables tu berkaitan antara satu sama lain ataupun variables tu tak berkaitan antara satu sama lain. So kita boleh tengok dengan analyze the correlation and also the regression. Okay, for example, height and weight, tinggi dan berat. Adakah tinggi dan berat seseorang berkaitan? Contohnya kalau semakin dia tinggi semakin dia berat, atau semakin dia tinggi semakin dia ringan, atau semakin dia rendah semakin dia gemuk contohnya. Semakin dia rendah semakin dia berat. It's not gemuk Weight is not measured by gemuk or kurus, but is berat or ringan. So semakin dia rendah semakin dia ringan. So height and weight adalah dua variable yang berbeza. So we can study the relationship between these two variables by using the correlation and regression analysis. Other than that, concentration of an injected drug and heart rate. Okay, apa kaitan kepekatan ubat dengan kadar kelajuan jantung? Adakah bila kita cucuk ubat tu semakin pekat ubat, semakin tinggi dos ubat, jantung kita akan semakin laju? Atau adakah semakin tinggi dos ubat atau semakin tinggi kepekatan ubat, kita punya jantung semakin slow? So kita nak kaji adakah kepekatan ataupun kepekatan sesuatu drug, injected drug ni adalah ubat lah, drug tu ubat lah, bukan dadah dalam kes ni, akan mempengaruhi kita punya heart rate, okay, kadar jantung. So itu adalah dua variable yang kita boleh study dia punya relationship. Other than that, concentration level of some nutrients and weight gain. Adakah kepekatan sesuatu nutrien memberi kesan kepada naiknya berat seseorang? Contohnya kalau dia ambil terlalu banyak nutrien, berat dia akan naik, semakin tinggi berat dia. Kalau dia kurang ambil nutrien, berat dia akan semakin rendah. Adakah dia ada kaitan ataupun tak ada kaitan? So we can study the relationship between two variables by using the correlation and regression analysis, where it can describe more our data. Kita boleh describe, kita boleh kaitkan lagi data kita. Kalau kita ada banyak data, then kita boleh kaitkan which data yang depend kepada other data, which variable yang depend kepada other variable. Adakah variable A and variable B is related to each other? So we can use the correlation and regression analysis. Also, correlation and regression is a tool used to find out if the outcome from one variable depends. Okay, outcome from one variables depends on the value of the other variable. Maksudnya, kalau kita ada dua variable, adakah variable A akan menyebabkan perubahan kepada variable B? Contoh kalau kita tengok concentration ni. Okay, adakah kalau kita masukkan ubat dengan concentration 10, kita punya heart rate akan jadi 70 per second? Atau bila kita tukar concentration ubat daripada 10 kepada 15 kepekatan, kita punya heart rate akan naik kepada 83. Maksudnya
kepekatan ubat ini adalah pemboleh ubah ataupun variable yang kita manipulated, yang kita ubah. Okey, dan kita tengok kesannya ke atas heart rate. Heart rate ni adalah variable yang dia bertindak balas ke atas perubahan kepekatan drug tadi. Kalau awak ingat, kalau kita belajar sains dulu masa form 1 sampai form 3 atau form 1 sampai form 5, kita ada belajar pasal pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah yang bertindak balas. Kalau pemboleh ubah yang dimanipulasikan, maksudnya pemboleh ubah itu bertukar-tukar, di mana perubahan pemboleh ubah itu menyebabkan perubahan ke atas pemboleh ubah yang bertindak balas. Maksudnya pemboleh ubah yang bertindak balas ni, dia memberi tindak balas ataupun dia akan berubah depends on another variable. Okay, so correlation and regression is the tool that kita akan guna untuk kita tengok adakah outcome sesuatu variable itu bergantung kepada value variable yang lain. Okay, adakah outcome dia bergantung kepada perubahan variable yang satu lagi, which would mean a dependency from one variable on the other. Maksudnya dia akan bergantung. Contoh kalau case yang concentration of injected drug ni tadi, katakanlah mula-mula kita cocok drug yang kepekatannya 10, dia menyebabkan heart rate jadi 70 per second, 70 beat per second contoh. Ataupun kalau kita tukar kepekatan daripada 10 kita tukar jadi 15, so tiba-tiba heart rate ni akan jadi 90 beat per second contoh. Kalau kita tukar kepekatan 20, so heart rate akan jadi 98 beat per second contoh. So kalau you tengok, the heart rate is depends on the kepekatan of the drug. Okay, so itu bermaksud yang heart rate dia depends kepada kepekatan one variable on the other, atau heart rate bergantung kepada kepekatan ubat. Bila kepekatan ubat meningkat, heart rate akan meningkat. Maksudnya if we change the concentration of the drug, then heart rate will also change. So dalam kes kita ini, concentration of the drug is the pemboleh ubah yang kita manipulasikan, dan heart rate is pemboleh ubah yang bertindak balas ke atas perubahan value of concentration. Okay, and the correlation and regression also used to describe the nature and strength of the relationship between two continuous variables. So we can study how strong the relationship between two variable by using the correlation and regression analysis. Adakah betul-betul kuat? Maksudnya perubahan sikit sahaja kepada nilai sesuatu variable akan menyebabkan perubahan kepada the other variable, ataupun dia memerlukan perubahan yang tinggi untuk dia effect kepada other variable. So kita boleh ukur dengan menggunakan correlation and regression analysis. Okay, sometimes two variable are related to each other, tapi sebenarnya dia taklah related sangat. Means that kalau perubahan-perubahan kecil sahaja yang berlaku, dia tak akan effect the other variable. Okay, and we also have a case that dia terlalu sensitif, maksudnya dia sangat-sangat related, dia sangat-sangat bergantung. Means kalau you tukar sedikit sahaja pun ke atas satu variable, another variable akan affected. So kita boleh tengok, kita boleh ukur the strength of the relationship between two continuous variable by using the correlation and regression analysis. And then we usually have two types of variable, which is dependent variable and independent variable. So in this case, in the correlation and regression analysis case, dependent variable means it's a type of variable that measure the effect of the independent variable on the test unit. It's also known as a response variable. Dependent ni bergantungan. Okay, maksudnya variable itu dia bergantung kepada variable yang lain. Kalau variable yang lain ini berubah, dependent variable dia akan also berubah. That's why it said that dependent variable is a type of variable that measure the effect of the independent variable. Maksudnya, kalau dalam kes kita tadi, concentration of the drug adalah independent variable, dan heart rate ni adalah dependent variable. Kenapa? Dependent ni maksudnya bergantung. Heart rate dia akan bergantung kepada kepekatan ubat. Kalau kepekatan ubat ni meningkat, heart rate pun akan berubah. Okay, that's why we said that the dependent variable dia measure effect of independent variable. Dalam kes ni, heart rate dia akan ukur kesan penambahan concentration of the drug.
Okay, while the independent variable is the variable that manipulated. Independent variable adalah variable yang kita tukar-tukar in an experiment in order to observe the effect on a dependent variable. Kalau tadi kita nak tengok, kalau dependent variable tadi kita nak measure effect of the independent variable, kalau independent variable pula kita nak measure ataupun observe effect dependent variable. Apa kesan yang akan berlaku ke atas dependent variable kalau kita tukar manipulated the value of the independent variable. So independent variable sometimes also known as a treatment or predictor variable. Right? So you need to know two type of variable in this correlation and also regression analysis. Okay, now we want to see about scatter plot. Di mana scatter plot ini adalah the first step in determining whether a relationship exists between two variable. Okay, so we can observe is either there is a relationship that exists between two variable by plotting a graph for the data that we call as a scatter plot. Okay, we know that kita boleh study the relationship between two variable is either dependent variable and independent variable. So kita boleh study sama ada dependent variable adalah berkaitan dengan independent variable dalam sesuatu study kita. Okay, and one of the method on how to determining whether a relationship exists, sama ada kita satu cara untuk kita pastikan yang ada relationship between two variable. It's possible ya. It's possible untuk dua-dua variable ni tak berkaitan pun antara satu sama lain ataupun tak bergantung pun kepada antara satu sama lain. Itu possible. Okay, first step untuk kita check sama ada variable kita ini bergantung dependent antara satu sama lain adalah dengan kita plotting the graph, where the graph is called as or is known as a scatter plot. Okay, kita akan plot kita punya data dan data ini plotting ni kita panggil dia sebagai scatter plot. Di mana scatter plot is a visual way to describe the nature of the relationship between the independent variable X and dependent variable Y. So we have two variable, dependent variable dan independent variable. So kita akan plot kedua-dua variable ni. Okay, selalunya independent variable kita boleh letak dekat X axis, dependent variable kita akan letak dia dekat Y axis. So kita akan plot kedua-dua variable ni untuk kita tengok sama ada wujud perkaitan ataupun relationship between these two variable. Okay, scales of the variable can be different and the coordinate of the axis determined by the smallest and largest data value of the variable. So scales ni terpulang lah, scale variable ni terpulang. Tapi kita akan start dengan smallest value to the largest value dekat axis, tu perkara yang biasa. Okay, so selepas kita plot kita punya variable, okay, so kalau you boleh tengok dekat sini, X will be the independent variable, okay, and Y will be the dependent variable. So kita akan plot. So secara visualnya bila kita dah plot, kita boleh tengok sama ada wujudnya relationship ataupun tidak di antara dua-dua variable, because we know that we have two variable here. This one is the independent variable and this one is the dependent variable. Okay, so selepas awak plot, kalau awak nampak bentuk dia adalah seperti ini, maksudnya dia menaik macam biasa daripada origin ke atas. Okay, we call this one as a perfect positive correlation. Maksudnya dia berkait secara positif. Apa maksud berkait secara positif? Semakin naik value independent variable, semakin meningkat value dependent variable. Maksudnya secara positif. Dia berkait tapi secara positif. Semakin tinggi value independent variable, value dependent variable pun akan semakin tinggi. Tapi kalau awak dapat dia punya visual bentuk dia macam ni, daripada atas turun ke bawah, yang ini daripada bawah dia naik ke atas, yang ini daripada atas dia turun ke bawah, this is called as a perfect negative correlation. Dia bergantung antara dua variable ni, dia bergantung tetapi secara negatif. Apa maksud secara negatif? Kalau secara positif tadi, kalau independent variable meningkat, dependent variable pun akan meningkat. Tapi kalau secara negatif, semakin meningkat independent variable, awak tengok value dia semakin meningkat, dependent variable akan semakin menurun. Ini negative relationship. Kalau yang ni independent variable meningkat, dependent variable pun akan meningkat. Tetapi sekarang independent variable meningkat, dependent variable menurun. So ini kita panggil dia sebagai negative correlation.
perkaitan ataupun pergantungan secara negatif. Okay, perfect bila kita dapat garis lurus, maksudnya cantik, dia memang perfect, dia memang dia punya dependency dia, kebergantungan dia sangat perfect. Okay, garis lurus. Tapi kalau kita dapat dia bentuk menaik tapi dia macam ni, berterabur, tapi dia bentuk menaik. Okay, semakin meningkat independent variable, dependent variable pun semakin meningkat. Okay, kita tak panggil dia perfect, kita only panggil dia sebagai positive correlation. Okay, sama juga dengan case ini, semakin meningkat independent variable, dependent variable semakin menurun. Okay, tapi tak semuanya berada pada satu garisan lurus. Okay, tapi kalau awak tengok semakin naik value X, value Y semakin menurun. So, kita panggil dia sebagai negative correlation. Dia bukan perfect, tapi dia still negative correlation. But then if you plot, you nampak macam ni, berserakan macam ni, tak menunjukkan any perkaitan. Maksudnya kita punya variable ini tidak bergantungan. No correlation, tiada pergantungan di antara kedua-dua variable. X and Y ini adalah variable yang tidak bergantung antara satu sama lain. Dan kalau kita dapat dalam bentuk macam ni, curve ini kita panggil dia sebagai curvilinear hubungan dalam bentuk curvilinear. Okay, so apabila kita dah plot kita punya data sama ada independent or dependent variable, secara visualnya kita dah boleh tahu dah kita punya variable itu dia bergantung ataupun tidak. Perfect positif ke, perfect negatif ke, positif ke, negatif ke, or no correlation ke, atau curvilinear correlation ke. So semua tu kita boleh tengok apabila kita plot kita punya scatter plot.